Hey everyone, Dylan Dickstein here. We have another vlog style video, but this one's a little bit different. I mentioned in the videos before that I've taken Russian. I've been taking Russian classes at UCLA. I ended up taking 1 year, 3 different quarters, and I want to see how I've done. So I'm here with Daniel Segal, and he speaks fluent Russian. And so we'll see, we'll put my Russian abilities to the test and we'll see how I do. Daniel, can you talk a little bit about your background and ultimately how fluent you are in Russian and what parts of the Russian language maybe are not as fluent? Sure. So I was born and raised in the United States. I'm a first-generation American. I did not speak English until I was about 4.5 to 5 years old. So my Russian speaking is great, I'd have to say. My reading is pretty good. My writing, not so much, because my parents just focused on communicating with me, but not so much on the writing side. With English, obviously, the writing is great, but in Russian, not so much. It's more just the communication, and that's pretty much it right there. Nice. And Daniel was nice enough to come down here from the Valley. Yep. And we're both in the LA metropolitan area, and he's here to quiz me, and essentially we're here to check what 1 year of Russian at UCLA or in a university setting will go from 0 to whatever we find out today. Let's do it. We're going to start the interview now, and this is going to be entirely in Russian. There will be subtitles that I'll write down at the bottom for whatever we discuss, Right. and so people at home can understand who don't speak Russian. But I want to emphasize something: this is not scripted in Russian. We have a general outline of what we're going to talk about, but this is extemporaneous. We're just having a conversation to test my abilities currently as they are in Russian after 9 months of schooling, or a 1 calendar year for UCLA. Dylan, почему ты захотел выучить русский язык? Русский язык? Да. Много людей мне спрашивают этот вопрос часто. Я тоже. У меня есть видео в этот вопрос. Why are you taking Russian? A number of reasons. One, probably the most apparent, is that right now to fly as an NASA astronaut, you actually have to be able to speak and understand Russian to an intermediate level. Correct. I finished all my classes for the PhD, and I have my master's already, but now I have the flexibility to take classes that interest me, and Russian is certainly one of them for the astronaut thing. But in addition to the fact that I love languages. My mom's a French linguist, and my dad's a journalist, and I've grown up with writing and reading, and being culturally aware is a big part of something I aspire to be. И мой ответ то же самое сейчас. Okay. Я хочу ходить в космосе, и я хочу работать в космосе также. Да. И я люблю космос, и я хочу говорить с людьми в сообществе космос. Космическое сообщество? Да, да. Okay. И я хочу, может, говорить, читать и слушать русский язык. Хорошо. Ты изучал испанский 5 лет в школе. Теперь ты учишь русский чуть меньше, чем 1 год. Как ты сравниваешь твою учебу испанского языка теперь с твоей учебой русского языка? Да, я изучал испанский язык 5 лет, но я изучал русский язык только 1 год. Да. Это лучше говорить моя Способность. способность после 1 год в испанский язык, да? Я говорил медленно. Я не читал хорошо. И также я не говорю по-русски быстро, но я еще я могу
читать, и слушать, и говорить неплохо. Да? Да. Получается. Спасибо. Это не потому, что ты считаешь, что выучить русский язык это легче, чем выучить испанский язык для людям, у кого английский язык это родной. Грамматика по-русски Да. это трудно, да? Но испанский язык нет легкий, но я люблю изучать языки в университете, потому что школа это большая, Да. И много людей в классе, Да. но в университете я могу изучать, я могу учить русский язык быстрее. Какая у тебя была способность с русским перед тем, как ты начал изучать? Ничего. Okay. Я не говорил по-русски, и я не путешествовал в России, но я хочу. Но я любил и я еще люблю еду русскую, Какую? колбаса, но весел. Это весел. Это никому не секрет, что Америка это англоязычная страна, хотя большинство населения, которое разговаривает не только на английском языке, это состоит из иммигрантов и детей иммигрантов. Да. Так что какая твоя позиция в изучении иностранного языка? Я хочу показать тебе, как я пишу. Я могу показать тебе. Окей, пошли. Очень важно, что люди понимают еще один язык. Когда я изучал русский язык, я изучал также политика, экономия, история в этой стране. Хорошо. И климат также, география еще. И американцы понимают один язык больше всего. Но я люблю, что я понимаю испанский язык, и русский язык, и английский язык. И я хочу изучать еще языки. Это очень хорошо. Да? Очень спасибо, Daniel. Да. I want to thank you very much for being here, for coming out from Yeah. the valley. I hope you had fun. Yeah. And I hope that shows also what 9 months of learning through a university does from zero to this. And I'm not sure how you would categorize it. I would say maybe early intermediate in my ability. I don't know. How would you describe? Were you surprised by my ability? A little bit surprised. I didn't realize that teaching a language or learning a language on a university level gets you like up and running that quickly. Thank you. So I like that. it was pretty good for a beginner. I mean, obviously there's work to do, and it's going to take a few more years of conversations and further work. But for beginning, for only 9 months, that's pretty good stuff. Hey, it's me again.
Thank you so much for watching. If you speak Russian, please let me know below where I can make better word choices or where I made grammar mistakes. I want to get better. Otherwise, leave a like or subscribe and we'll see you in the next video.